हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अल्लाह एक नबी से सवाल करेगा क़यामत के दिन, हिसाब लेने के लिए नहीं बल्कि एक इल्जाम को दूर करने के लिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह पूछेगा, ए ईसा, क्या तुमने अपनी कौम को यह तालीम दी थी कि तुम्हारे बाद वो तुम्हें और तुम्हारी माँ को खुदा बना ले? आपने ये कहा था अपनी कौम से? हालांकि अल्लाह ने कुरान में बयान कर दिया है कि हजरत ईसा ने ऐसा नहीं कहा था। हुजूर से भी कहलवा दिया कि हजरत ईसा ने ऐसा नहीं कहा था। ईसा तो तौहीद की दावत लेकर आए थे, शिर्क की दावत लेकर नहीं आए थे। लेकिन कयामत के दिन ईसाइयों के सामने अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम से पूछेगा, सिर्फ उस इल्जाम को, ईसाइयों के लगाए हुए इल्जाम को खत्म करने के लिए एक नबी से अल्लाह पूछेगा, ईसा, क्या तुमने अपने मानने वालों को यह कहा था कि वो तुम्हारे बाद तुम्हें और तुम्हारी माँ को खुदा बना ले? मुफस्सिरीन लिखते हैं जब ये सवाल अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम से करेगा तो ईसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह का खौफ इतना तारी हो जाएगा कि हजरत ईसा के एक एक बाल से खून की फुहारें अल्लाह के खौफ से निकलने लगेगी। एक एक बाल से खून की फुहारें निकलने लगेगी। हालांकि अल्लाह भी जानता है, कुरान में भी अल्लाह ने बयान कर दिया, रसूल पाक में भी बयान कर दिया, उम्मत मोहम्मदिया को भी पता है कि ईसा अलैहिस्सलाम एक खुदा की दावत देते थे, लेकिन खुदा ने इल्जाम को दूर करने के लिए सवाल किया तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के एक एक बाल से खून की फुहारें निकलने लगी। अल्लाह जब हमसे पूछेगा, तुमने मस्जिद के पड़ोस में रहकर नमाजें क्यों तर्क की थी? अल्लाह जब हमसे पूछेगा कि तुमने ज़िना के अड्डों को आबाद क्यों किया था? अल्लाह जब हमसे पूछेगा, तुम रात की तारीकियों में इंटरनेट पर मोबाइल हाथ में लेकर के ज़िना के मनाजिर क्यों देखते थे? अपने हाथ से अपने सरमाए हयात को ज़ाय क्यों करते थे? औरतों पे बदनजरी क्यों करते थे? उस वक्त हमारे पास जवाब क्या होगा? इस कदर गंदे और घिनौने कामों का जवाब हम अल्लाह की बारगाह में क्या दे सकेंगे? अगर कुछ लोगों को, कुछ लड़कों को हुजूर अशरफुस सूफिया के पास पकड़ के लाया जाए और कहा जाए, जरा एक हफ्ते में अपनी रातें कहां गुजारी, जरा पीर साहब को बयान करो। आपसे पूछता हूं, हिम्मत है एक हफ्ता पीर साहब के सामने बयान करने के लिए? नहीं नहीं। अरे जब अपने पीर के सामने अपना एक हफ्ता नहीं बयान कर सकता तो अल्लाह के सामने अपनी सारी जिंदगी कैसे बयान करेगा? और सुन, मेरा करीम कहता है, इक़रा किताबक, तेरा नामे अमाल तेरे हाथ में दिया जाएगा और उस वक्त तुझसे कहा जाएगा, पढ़। साहबा कितने मोहताज थे, जिन्हें हुजूर ने जन्नत की बशारत दी थी। उनके नजदीक आखिरत और यौम हिसाब किस कदर पेश दर उनके निगाहों के सामने रहता था, उनकी निगाहों के सामने रहता था। सैयदना फारूक आजम, एक मर्तबा आपके बगल में फुंसी हो गई, साहबा देखने के लिए पूछा कि क्या हुआ? कहते हैं हाथ के नीचे फुंसी हो गई। साहबा ने कहा, मुख्तसर कलाम करना हुस्न है, अगर ये कह देते कि बगल के नीचे फुंसी हो गई या बगल में फुंसी हो गई तो बात आसान होती। आप कहते हैं हाथ के नीचे फुंसी हो गई, अल्फाज तो बढ़ गए ना। हजरत फारूक आजम कहते हैं, मेरे नबी से सुना है कि जो कुछ तुम कहते हो वो लिखा जाता है। मैं हाथ के नीचे इसलिए कह रहा हूं कि लफ्ज़ बगल कहने में शर्म आती है क्योंकि ये लिखा जाएगा और जब लिखा जाएगा तो खुदा के सामने पढ़ना भी होगा। ये लफ्ज़ बगल में अल्लाह के सामने पढ़ने में कितनी शर्म और हया आएगी। आप मुझे बताएं, जो खुदा की बारगाह में बगल कहने से शर्माते हो और आज मुसलमान कितनी गंदी गंदी गालियां अपनी बीवी, बेटी और बच्चों को देते हैं, क्या वो ये नहीं समझते कि खुदा के सामने ये भी पढ़ के सुनाना है, रब की बारगाह में यह भी पढ़ के सुनाना है? अपनी महफिलों को गीबत से गंदा करते, अपनी जबान को गंदी गंदी बातों से, कुफरिया कलिमात से, गानों के कुफरिया कलिमात से, फिल्मी डायलॉग के कुफरिया कलिमात से अपनी जबानों को गंदा करते हो। जरा सोचो तो सही, अल्लाह को जवाब क्या दोगे? सुनो सुनो, जिन्हें जन्नत की बशारतें मिली थी उनकी कैफियत क्या थी? सिद्दीक अकबर, मेरे आका का वो सहाबी जिसकी सहाबियत कुरान से साबित है और हमारा ईमान है जन्नत का होना जितना यकीनी है, सिद्दीक अकबर का जन्नती होना उतना ही यकीनी है। वो सिद्दीक अकबर है, अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला। सुबह के वक्त नमाज फज्र पढ़ के गुजर रहे, देखा कि मदीने मुनव्वरा के एक बाग में चिड़िया एक डाल से उड़ती है दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पर और चहचहा रही है। गौर से देखा
اور دیکھ کر رونے لگے اور کہتے ہیں اے چڑیو تم کتنی خوش نصیب ہو. یہ کہہ کر کے آنکھ میں آنسو آ گئے. صدیق اکبر کے اتنا کہنے پر کسی نے کہا ابو بکر تم سے زیادہ خوش نصیب کون ہو سکتا ہے, تم ان چڑیوں کو خوش نصیب کہہ کے رو رہے ہو. صدیق اکبر کہتے ہیں یارو قیامت کے دن ان چڑیوں کا حساب نہیں ہوگا, یہ مٹی بنا دیے جائیں گے اور قیامت کے دن ابو بکر سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا. میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ کیا کبھی ہم نے بھی یہ سوچا؟ اگر ہم نے یہ سوچ لیا ہوتا تو ہم اپنے بیٹے کی شادی میں کبھی ڈی جے بجا کر کسی کو نچواتے نہیں. اگر ہم نے بھی یہ سوچ لیا ہوتا تو ہم کبھی رشوت کسی کو نہ دیتے نہ لیتے, نہ سود کے پیسے ہم کسی کو دیتے نہ لیتے. کیا ہمیں نہیں پتا, مسلمانوں کو نہیں پتا کہ دنیا میں کیوں آئے ہیں, زندگی کیوں ہے؟ اللہ فرماتا ہے تمہاری سماعتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے کیا تم نے سنا تھا. آج تو کانوں میں ایئر فون لگا کر لوگ گانے سنتے, گانے میوزک عام ہو چکے ہیں. آج نوجوان لڑکے فیشن کی طرف جا رہے ہیں, نوجوان لڑکیاں فیشن کی طرف, جس کے کانوں میں ایئر فون لگاؤ, موبائل کے جیب کے اندر موبائل رکھا ہو اور کمر لٹکا کر چل رہا ہو. دوسرے لڑکے بیچارے اس کو رشک کی نظر سے دیکھتے یار کتنا اسمارٹ ہے. گناہ کرنے والا کبھی اسمارٹ ہو نہیں سکتا. خدا کی عزت کی قسم اس سے زیادہ بیکورڈ کوئی نہیں ہے. وہ بندہ کبھی اسمارٹ نہیں ہو سکتا, وہ بندہ کبھی عزت والا نہیں ہو سکتا جو گناہ کر رہا ہو, خدا کی نافرمانی کر رہا ہو. میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنہوں نے اپنے کانوں سے گانے اور میوزک سنے ہوں گے قیامت کے دن جہنم کی آگ کا پگھلایا ہوا سیسا ان کے کانوں میں ڈالا جائے گا. ذرا اپنے گھر کے چولہے پر تیل گرم کر کے اپنے کان میں ڈال کر دیکھو, جب خود کے گھر کے چولہے میں کیا ہوا گرم تیل کان اس کو برداشت نہیں کر سکتے تو جہنم کا پگھلایا ہوا سیسا ہمارے کان کیسے برداشت کر سکیں گے. میرے آقا صادق و مصدوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ کو 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھویا گیا تب کہیں جا کر کے دنیا کی آگ بنی, یعنی 70 درجہ زیادہ گرم ہے جہنم کی آگ. ارے جب دنیا کی گرم کی ہوئے آگ پر جب تیل وہ گرم کانوں کو برداشت نہیں ہوتا تو وہ سیسا جو جہنم کی آنکھ پہ گرم کیا جائے گا وہ تمہارے کان کیسے برداشت کریں گے؟ اے میری قوم کے جوانوں, عشق رسول کے دعوے داروں, کاروں میں بیٹھتے ہو بور ہوتے ہوئے کہتے ہو یار کتنی بوریت ہو رہی ہے, جلدی سے گانا لگا تاکہ بوریت ختم ہو جائے. ٹرینوں میں بیٹھتے ہو کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سنتے ہو, اللہ اللہ, گھروں کے اندر گانے, کاروں کے اندر گانے, پلین میں گانے, ٹرین میں گانے. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا زندگی کا کوئی بھروسہ ہے؟ اللہ نہ کرے, 1000 بار نہ کرے, کانوں میں ایئر فون لگا ہو اور تم گانے سن رہے ہو, اسی حالت میں موت کا فرشتہ آ جائے اور تمہاری روح نکل جائے تو اس حالت میں مرو گے گانے سنتے سنتے, اپنے اللہ کو جواب کیا دو گے؟ اور سنو سنو میوزک اور گانے کا انجام کیا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا نے فرمایا اے ابن مسعود میری امت کے کچھ لوگ ہوں گے جب وہ مریں گے تو ان کے چہرے اچھے بھلے ہوں گے اور جب وہ قیامت کے دن اٹھیں گے یا تو ان کے چہرے سور کی طرح ہو جائیں گے یا تو ان کے چہرے بندر کی طرح ہو جائیں گے. اللہ اکبر. مسلمان کو سور کے نام سے نفرت ہے, اللہ کرے نفرت رہے, لیکن میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں میری قوم کے جوانوں, کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سننے والوں, کاروں میں اتنا کر گانے سننے والوں, ذرا دل کے کانوں سے سچے نبی کا فرمان سنو. آقا فرماتے ہیں مریں گے تو اچھے بھلے قبر میں دفن ہوں گے اور جب قیامت میں اٹھیں گے یا تو چہرے سور کی طرح ہوں گے یا تو بندر کی طرح ہوں گے. عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا میری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں, خواتین کو بھی گانوں سے بڑا پیار ہو گیا, خواتین کو بھی گانوں سے بڑی محبت ہو گئی, روٹی پکا رہی ہے تو گانے سن رہی ہے, سالن
सालन तैयार हो रहा है, गाने सुन रही है। हंसने की बात नहीं है। ऐ मेरी कौम के मुसलमानों और ऐ ख़वातीन इस्लाम, ऐ कनीज़ान फातिमा, ये अपने दिल का दर्द आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह, चूल्हा जला रही हो तो गाने, कपड़े धुल रही हो तो गाने, शादियों में गाने, गाने गाने, म्यूजिक म्यूजिक कितना आम हो गया। आज की औरतें कहती है मेरा बेटा नेक क्यों नहीं होता, मेरा बेटा परहेजगार क्यों नहीं होता। अरे नादान, तू पेट में बच्चे को रखकर जब गाने सुनेगी तो तेरा बच्चा नेक कैसे होगा, तेरा बच्चा फरमा बरदार कैसे होगा। सुनो सुनो, आज दुनिया के मुकर्रिर बड़े फख्र से तकरीर करते हैं और खतीब को फख्र के साथ ये जुमले कहने का हक भी है कि अल्लाह अल्लाह, सैयदा फातिमा का शहजादा वो शहजादा है जिसने नेज़े पे कुरान सुनाया है। न उनसे पहले न उनके बाद नेज़े पे कुरान सुनाने वाला कारी जमीन के ऊपर नजर नहीं आता। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह क्या है? लोग अपने अपने तौर पे वजह बयान करते हैं और सबको अपनी राय का इजहार करने का हक है। लेकिन अगर कोई फकीर कादरी से पूछे कि बताओ इमाम हुसैन ने नेज़े पे कुरान क्यों सुनाया, न उनसे पहले कोई सुनाता नजर आ रहा है न उनके बाद कोई सुनाता नजर आ रहा है, आखिर वो कैसे? तो ये बात मैं कहने में बिल्कुल कोई झिझक महसूस नहीं करता कि जो लोग खानकाहों में कुरान पढ़ते हैं, जो लोग मदरसों में कुरान पढ़ते हैं, जो लोग मस्जिदों में कुरान याद करते हैं, वो मिंबरों मेहराब पे कुरान सुनाते हैं। जो माँ की गोद में लोरियों की शक्ल में कुरान पढ़ते और सुनते हैं, वो कारी नेज़े पे कुरान सुनाते हुए नजर आते हैं। सैयदा फातिमा ने आप अपने जलसों की रिकॉर्डिंग के लिए हमसे राब्ता कायम करें। लिम्रा एजेंसी, अमीनाबाद, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9935055789।